नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सोमवार। चलंतु आजिर टॉप 10 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 रे रहिछि 7 नुआ म्युनिसिपालिटी और 16 नुआ एनएसी घोषणा कले मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय स्वायत्त शासन दिवस उत्सव रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भावे जोगदे विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यक्रम और प्रकल्पर शुभारंभ करने सह 7 नुआ म्युनिसिपालिटी और 16 नुआ एनएसी घोषणा करिसंती। 7 नुआ म्युनिसिपालिटी मध्यरे करंजिया, बौद्ध, भंजनगर, आसिका, छत्रपुर, कवि सूर्यनगर और पोलसरा रहिछि। सेहिपरि 16 नुआ एनएसी रे लोईसिंगा, सोहेला, बड़म्बा, नरसिंहपुर, सालेपुर, गंदिया, जगन्नाथ प्रसाद, पात्रपुर, चंडीखोल, नल्ला, जयपाटना, टांगी, बोरीगुमा, कप्तिपदा, जसीपुर, रासगोविंदपुर रहिछि। नंबर 2 रे रहिछि फाटिला गैस टांकी। नियारे जळीगले बस्तार 7 जण ओडिया। एमिति हृदय विदारक घटना घटिछि हैदराबाद रे। हैदराबादर कुकुटपाली रे थिबा आजबेस्ट कॉलोनी रे रहुथिबा ओडिया श्रमिकंक घरे घटिछि एही घटना। घर भितरे समस्ते सोईथिबा बेले भोर समय रे गैस टांकी फाटी सबुठी निया लागि जाइथिला। आहत श्रमिकंक मध्यरे 3 शिशु, 2 महिला और 2 जण पुरुष अछंती। आहत समस्तंक घर बालेश्वर जिलार बस्ता अंचल रे। आहत गीता और रुनिंक घर बस्ता स्थित मुळिदा अंचल रे। समस्त आहत व्यक्ति को ओस्मानिया डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। नंबर 3 रे रहिछि मन की बात रे ओडिया झियों को प्रधानमंत्री प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात रो 125तम एपिसोड को संबोधित करिसंती। ओडिशा झियो रश्मिता साहूंक सह कथा हेबा सहित स्वदेशी उत्पाद उपयोग करने अपील करिसंती प्रधानमंत्री। श्रीनगर रे आयोजित वाटर स्पोर्ट्स रे भाग नैथिबा ओडिया झियो रश्मिता साहू को प्रधानमंत्री प्रशंसा करिसंती। मन की बात रे रश्मितांक सह कथा मध्य होइछंती। नौचालन रे भाग नैथिबा रश्मितांकु 2टी स्वर्ण पदक पाई शुभेच्छा जणाइछंती। एहा सहित से किपरि निजर क्रीडा जीवन आरंभ कले एवं कोन थिला तांक संघर्ष ताहा मध्य पचारि बुझिछंती प्रधानमंत्री। संघर्ष सत्वे खेल न छाड़ी जारी रखिबाको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परामर्श देइछंती। नंबर 4 रे रहिछि अष्टम वेतन कमिशन को नै आसिला बड़ खबर। केंद्र सरकारक अधीन रे कार्य करुथिबा कर्मचारीक दरमा और पेंशन वृद्धि करुथिबा वेतन कमिशन बोर्ड वर्तमान सुधा गठन करा जाई नथिबा बेले एक कर्मचारी संगठनर मुख्य शिव गोपाल मिश्र आसंता वर्ष जनवरी 1 तारिख सुधा कमिशन गठन करिबाकू सरकारଙ୍କୁ जणाइथिबा सूचना मिलिछि। जातीय गणमाध्यम एनडीटीवी को साक्षात्कार देई श्री मिश्र कहिसंती जे सरकार प्रति 10 वर्ष रे थरे वेतन कमिशन गठन करि थांती। एहा पूर्वरु गत 2016 मसिया जनवरी 1 तारिख रे सरकार सप्तम वेतन कमिशन गठन करिथिले। तेणु आसंता वर्ष जनवरी 1 तारिख सुधा अष्टम वेतन कमिशन गठन हेबो बोली आमे अनुमान करूछु। अष्टम वेतन कमिशन लागू हेले केतेक बड़ वित्तीय परिवर्तन हेबो। सेगुड़िक हेला केंद्र सरकारक अधीन रे कार्य करुथिबा कर्मचारीक सर्वनिम्न मासिक दरमा 34,500 रु 41,000 को वृद्धि पाइबो। फिटमेंट फैक्टर 2.86 को वृद्धि पाइबो, जहा विभिन्न पे ग्रेड रे दरमा वृद्धि करिवो। एहा सह नूतन कमिशन मुद्रा फीति सहित समायोजित हेबा पई महंगा भत्ता डीए, घर भड़ा भत्ता एचआरए एवं यात्रा भत्ता टीए वृद्धि पाइबो। नंबर 5 रे रहिछि केवल तळे पड़ियारे बालीजात्रा। ऐतिहासिक कटक बालीजात्रा एणिकी केवल तळ पड़ियारे आयोजन हेबो। ऊपर पड़िया बा किला पड़ियारे कौनसी स्टॉल पड़िबो नाही। एठारे केवल पार्किंग स्थल हेबो। ए वर्षर बालीजात्रा आयोजन रे एभଳି किछि नुआ निष्पत्ति लागू करी संस्कार आनिबाकू जाउछि आयोजक जिला प्रशासन। जिलापाल दत्तात्रेय भाऊ साहेब सिंधेଙ୍କ अध्यक्षतारे बालीजात्रा पई शनिवार प्रथम प्रस्तुति बैठक बसिथिला। प्रारंभिक आलोचना भितरे किछि निर्दिष्ट प्रसंग रे निष्पत्ति ग्रहण करा जाइछि। एथर ऊपर पड़ियारे कौनसी स्टॉल न करी किला पड़िया को अन्य
କ୍ଷେତ୍ର ଯେପରିକି ପାର୍କିଂରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନେଇ ଆପାତତଃ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 6ରେ ରହିଛି ସହରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଗଲା ସହର ସାଥୀ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହର ସାଥୀ ସୁବିଧାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦିଗରେ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା ତୁଲାଇବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସହର ସାଥୀ ସୁବିଧାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। 1929 ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସହର ସାଥୀ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ଫୋନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସିଧାସଳଖ ସହର ସାଥୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସହର ସାଥୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ରହିବେ। ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷିତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ, ସାବଲୀଳ ଏବଂ ସହଜ କରିବା। ନମ୍ବର 7ରେ ରହିଛି ମୋଦିଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦର କାର୍ ଭେଟିଦେଲେ ଜିନପିଙ୍ଗ। ସାଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ଏସସିଓ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଚାଇନାର ତିଆନଜିନ ସହରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚାଇନା ସରକାର 2 ଦିନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଟି ହେଉଛି ହଙ୍କି L5, ଯାହାକୁ ଚାଇନାରେ ଲାଲ ପତାକା ବା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଚାଇନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ କାର୍। ନମ୍ବର 8ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ବ୍ରେଟ୍ ଲି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ OCA ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋ ଟି20 ଲିଗ୍ OPTL ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ବ୍ରେଟ୍ ଲି ଓ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ଭିତ୍ତିକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 15ରୁ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଦିବାରାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଆକାରରେ ଖେଳାଯିବ। ନମ୍ବର 9ରେ ରହିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁନିଆର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ଶନିବାର ଦିନ ଏକ ବଡ଼ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ସେ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଜାରି ଥିବା ଶୁଳ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଏପ୍ରିଲ-ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଭାରତର GDP 7.8% ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ତ୍ରୈମାସିକରେ ସର୍ବାଧିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର 5ଟି ସବୁଠାରୁ ବିକଶିତ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ନମ୍ବର 10ରେ ରହିଛି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଘାଇଲା ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବରଗଡ଼। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନୂଆ ଖବର ସହିତ ପୁଣି ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।